frange côtière de l'extrémité nord-est de l'Algérie. Al-Qala constitue un centre des plus actifs dans cette wilaya de Taraf. Il s'agit aussi d'un lieu chargé d'histoire. Al-Qala ou l'antique Tunisia a vu défiler de nombreuses civilisations humaines. Comptoir punique, elle fut de tout temps prospère grâce à ses richesses naturelles. Mers el-Kharraz, ou port aux perles, Al-Qala fut un centre de fabrication de vaisseaux et des bâtiments de guerre. Au XVIe siècle, Mers el-Kharraz ou Al-Qala devint une place importante dans la production et le négoce du corail. Il s'agit d'une région aux multiples richesses naturelles. À la frange côtière de Taraf se greffe le chenal de la Missida. Ce cours d'eau est poissonneux. On y pêche le barbu et les anguilles. La Missida est reliée au sud à la zone lacustre de Tonga. De nombreuses essences forestières peuplent le lac. Le cyprès chauve règne en maître absolu dans cette zone inondable du lac Tonga. Du lac Tonga, on aperçoit les massifs montagneux de la Medjerda. هذه المنطقة تعتبر منطقة غنية أثريا متنوعة عدت عليها جميع الحضارات الفينيقية الرومانية ما قبل التاريخ. ممكن ولاية الطرف نضيف لها كقطب سياحي من ناحية ساحلية بحار وغابات. ممكن راح تزيد غناها عن طريق ترميم هذه المواقع الأثرية وإعادتها لاستقطاب السياح. Les sites balnéaires de la wilaya de Taraf sont très convoités par les touristes en période estivale. Au nord de Taraf, de nombreuses plages au sable d'or ponctuent cette côte féerique. Les plages de Cap Rosa attirent chaque été de nombreux estivants et autres adeptes des sports nautiques. On survole le lac Tonga en direction des massifs forestiers de l'ouest de Taraf. La région de Chefia renferme le plus ancien patrimoine archéologique dont dispose la wilaya de Taraf. C'est en compagnie des spécialistes en archéologie de la direction de la culture de Taraf qu'on découvre les différents sites et stations rupestres de cette wilaya dont l'âge remonte aux périodes néolithiques et à l'Antiquité. منطقة الشيفية تزخر بعدة مواقع أثرية وهي عبر مراحل. أولا تبدأ بعصور ما قبل التاريخ لمنطقة الشيفية وهو غار المعيز الذي يتواجد على مرتفع 300 متر على مستوى سطح البحر، يعود إلى 6000 سنة قبل الميلاد. وكذلك مواقع الأثرية التي تعود إلى الفترة الرومانية، منها القصير الذي يتواجد في مشتى حراقة، وكذلك منطقة الأرباع التي تتواجد فيها الدلمان، وكذلك منطقة السد الذي تتواجد فيها قبور البازيناس وقبور الحوانيت، وكذلك منطقة الزبيدية التي تتواجد فيها عدة كتابات فينيقية بونيقية، وكذلك منطقة سطارة التي تتواجد فيها عدة شواهد، ومنطقة حقورة التي تتواجد فيها آثار رومانية وعدة شواهد جنائزية تعود إلى الفترة الرومانية، وكذلك إلى عدة شواهد جنائزية منتشرة تحت سفح جبل لمنطقة حقورة. La région de Chefia, et plus particulièrement le lieu dit l'Erba, a abrité de nombreux établissements humains durant la préhistoire. Là-bas, l'élevage bovin est pratiqué par de nombreux paysans.
Aux côtés de la céréaliculture, des flahs élèvent des moutons. L'ovin représente un cheptel important dans l'activité agro-pastorale de cette zone aux terres le plus souvent argileuses. Le caprin et sa viande sont des plus prisés des habitants de cette région, où dominent des coteaux. À l'élevage et la céréaliculture, les agriculteurs pratiquent aussi l'arboriculture et notamment l'olivier. Des dolmens peuplent ces terres agricoles. موقع الأرباع في بلدية الشافية ولاية الطرف، وهو من المواقع المهمة المجرودة لدى مديرية الثقافة. هذا الموقع يحتوي على 12 أو 13 دولمان. الدولمان هو يعطينا نظرة على طرق الدفن في فترة فجر التاريخ، وهو دليل على تواجد الإنسان بالمنطقة وبالشرق الجزائري عموما. De dolmen de l'Erba, près de Chefia. في منطقة الشافية فقد تم جرد عدة مواقع أثرية من طرف مصالح البلدية. مصالح البلدية مع التنسيق مع مديرية الثقافة، وذاك جرد عدة مواقع أثرية التي سميتها درك، وهي على مستوى مصلحة التراث الثقافي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وكذلك توجد منطقة حكورة التي تم جرد منطقة حكورة ومنطقة الكسير، وتم القيام بدراستها من طرف المعهد المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ. Près de Chefia, des massifs boisés ont été ravagés par des incendies de forêt. Le monticule abritant la station de peinture rupestre a miraculeusement échappé au désastre des feux. Se frayer un chemin dans ces denses maquis n'est point aisé. Il s'agit d'atteindre le sommet de ce monticule pour découvrir la grotte renfermant les peintures. Enfin, on est en face des parois de cette petite grotte rocheuse. موقع غار المعز، هذا الموقع يرتفع على سطح البحر ب 300 متر. يعود هذا الموقع إلى 6000 سنة قبل الميلاد، وهو في العصر النيوليتي عندما استأنس الإنسان بالحيوان وأصبح جزءا من حياته. هذا الموقع يحتوي على رسومات صخرية، وهو هذا الموقع في الجرد الإضافي أو قمنا بتصنيفه ولائيا، وهو مقترح حاليا إلى التصنيف الوطني نظرا لأهميته، وهو القريب جدا من الساحل الجزائري. Répertoire des peintures en miniature, celles des bovidés, des formes humaines et des symboles sont aisément perceptibles. نظرا لوجود هذا الموقع في امتياز لأحد الأشخاص واستعملها كمحجرة، تعرض هذا الموقع إلى نوع من الإتلاف أو الانهيار وغيرها. La station rupestre se trouve au cœur d'une carrière de pierre. Celle-ci a été mise à l'arrêt pour épargner à cette station rupestre la destruction et la disparition.
في الآونة الأخيرة تعرض هذا الموقع للتشويه عن طريق استعمال طلاء أحمر، ومما أدى إلى تشويه الرسومات القديمة للإنسان ما قبل التاريخ. Certaines peintures rupestres ont subi les affres d'un vandalisme inédit. Ces œuvres du néolithique ont été peinturlurées avec de la peinture rouge. Et dévaloriser le site revient à justifier son annexion à la carrière et l'exploiter. الآن نحن في تحريات وسنقوم بإبلاغ السلطات المحلية على هذا التشويه حتى يتم اتخاذ الإجراءات، ثم أننا نقوم بإرسال تقرير إلى الوزارة حتى يتم نزع هذا التشويه، وإن شاء الله يرجع الموقع إلى حالته الأصلية. La station de peinture rupestre de Rarlmeiz bénéficie d'une protection naturelle grâce aux denses maquis existants à ses alentours. Cependant, celle-ci reste toujours soumise à la voracité de certains entrepreneurs véreux qui tentent à redynamiser la carrière.